السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي مرة أخرى. لاحظتوا الجزء الأول لعبت حصة ديناميك بلا كور دو باطون ولا دو كور ان باطون ولا سميتو. المرة الثانية أنا في كنلعب هاد الحصة وتطلع لا شالور في الكور ديالي بزاف، الوقت المناسب والمناسب جدا باش ندخل في حصة ديال اليوغا. الحصة ديال اليوغا يمكن تستغرق او مينيموم ساعتين الا ربع ماكسيموم ديالها، لحقاش كاين واحد المستويات اللي تندخلوا فيهم حتى تنبقى نخرجوا ما يعرفوا واحد الهرمون كيتسمى لي زوندورفين. لي زوندورفين هما لي هرمون اللي تيخرجوا في تنبغيو حنا ننعسوا في الليل، وهما اللي من خلال لي زوندورفين تيكونوا حتى الذبذبات اللي في الدماغ ديالنا الناس كنا نابيل لي زوند غاما تيخرجوا والناس ينعسوا براحه وانسجام. اليوم غادي نطول، غادي ندير تقريبا اونتر 12-15 مينوت دو يوغا بور باش نسالي الحصه الاولى اللي درت ديالي اللي كانت سخون، الجسم ديالي سخون غنستافد منه. حاولوا تتبعوا معايا الحركات كلهم تيداروا ما كاينش لا كونتراكسيون ميسكولير، كاينه انسيابيه في الحركه، كاين التنفس، وكنحاول نصنط لي بارتي اللي هما تيوجعوني، وكنحاول كيفاش ندير نحيد البلوكاج هذاك الضغط اللي تيكون فيهم اي بار لا ريسبيراسيون وتنتكونسونطرا كيتحيد. على بركه الله غادي نبدا ce qu'on appelle la position cobra ou bien le salut de soleil, et je vais respirer. Et mon position de cette partie, voilà, c'est comme ça, car relâcher, inspirer, expirer, les épaules bien décontractées, la nuque décontractée, les épaules bien décontractées, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je relâche. نحط اليد اليسريه اليسريه نيشان، يعني اليسريه مع الصدر ديالي 90 دوغري، وغادي ندير ايتيرمون او نيفو دو ليبول، كندير هكا وكندير رجلينا هنايا حتى كطيح رجلي، يدي دابا يدي راسي كلشي غولاشي اي جو ريسبير. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Je fais le pas doucement. Dépassage يكون بشوية عليا la tête de ce côté. اليد ديالي هنايا. غادي نشرح لكم ليفي ديالها. كنمشي doucement. Et je relâche le tout. Inspirez, expirez, 5, 6, 9, 10, bien, positionnez là. Juge bien moi de positionner là, la position, aussi décontracté, et rotation des les deux. 5, 6, 7, 9, 10. L'autre côté 1. دايما اي حركه درتو كتحاول ترخو في راسك بحال يديك النعاس ديكونتراكتي. 5 6 7 8 9 10. Je reviens à ma position et position de bras ou bien salut de soleil. Inspirez, expirez. 5. Le tout relâché. 6, 7, 8, 9, 10. Position, la jambe droite à 90 degrés pour immobiliser le bas. باش نحبس الباص ما يديرش موديفيكاسيون. غادي ندير دوز ايتيرمون، وحده او نيفو ديال لو تريسيبس، وحده او نيفو دو كوادريسيبس دو لا جون. الوغ يد اليمنيه، رجل اليمنيه 90 دوغري، هادي بوزيسيوني هنا، لا تيت تينعس كومبليتمون، هاهي عندي ايتيرمون تحت يدي، كنجيب رجلي الاخرى. Et je fais un étirement. Et je relâche le tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Étirement et tout doucement. Le ramener de jambe. L'autre côté, 90 degrés.
Positionner, la tête qui est cochée, relâcher la jambe, étirement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bien. L'autre côté, c'est très important à des exercices pendant la période de Covid-19. La respiration, c'est très important. Écoutez bien, la respiration, c'est le système immunitaire. Il y a جهاز المناعة. Pour activer جهاز المناعة, ou bien pour activer le système immunitaire d'une façon extraordinaire, c'est la respiration, c'est les étirements antalgiques, c'est du yoga. D'accord? D'abord, نفس التمرين هو en difficulté. نقول درت l'exercice هكا, درت 90 degrés هكا, étirement هكا, دابا نزيد la difficulté كيفاش؟ Non. دابا اللي تزيد يتجبد ركبة, position c'est comme ça. Donc هكا, عاد لا جون, هنا لا كويس doucement, la pression, على حسب لا سوبليس ديالك, كاين رجليها توقفي هنايا, يحسب l'étirement c'est très bien, 5. Là quand tu es souple, tu peux faire comme ça, 6, 7, 9, 10, bien, Kanchi, même exercice, position là, j'ai la jambe d'y aller, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. أنا نوريكم l'exercice de profil, هو هذا. L'exercice de profil هو هذا. De préférence de donner l'exercice de profil, 6, 7, 8, 9, 10, très bien. Toujours la position, Suminati. 5, 6, 7, 9, 10, soulever, rotation, bras. Alors, من الأحسن des exercices نوريه لكم, كتعلموا ديروا يد بيد. Surtout pour les problèmes de rhumatisme inflammatoire, les rhumatoïdes inflammatoires. أغلبية non, c'est très bien. دابا أنا كنصحح لو تراجي نيرفو. كنكوريجي بإذن الله المسار العصبي من اليدين حتى لو سيرفو. سي تعلموا ديروا بيد وحده هكا. وترولاشيو l'épaule décontractée là. Et essayez de respirer le ventre, couchez, relâchez, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre, et 1, et relâchez tout, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La quand il est souple, c'est très bien, tu peux faire les deux. C'est comme ça, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et position, le nati. Le nati c'est comme ça, c'est l'appui en avant. Ce n'est pas un problème, le talon mes usines. Mais de préférence, c'est comme ça. 5, 6, 7, 8, 9, 10, tout doucement. L'appui, tu connais l'imniam, ça fait. Tu te concentres parce que je vais faire le soulevé de la jambe. Allez, quand le diaphragme et ouverture. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le ramener, positionner, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bien. Je reviens à ma position. Je me concentre. Toujours. Inspirez. Expirez. Inspirez. Jusqu'au ventre. Expirez. Inspirez. Et balancez un petit peu. Et inspirez. Balancez un peu. Ou dès l'apnée. Inspirez. Expirez. Déplacement de jambes. C'est comme ça. Adina. Essayez de faire comme ça.
Passage. C'est positionné, c'est comme ça. Et relâchez le tout. Soulevez. C'est très bien. Emmenez les jambes ici. Ouverture. Extension. La descente. Très bien. L'autre côté, c'est comme ça, extension. Relâche. نحاول ما نمشي مع الموفمون. La descente. Et je cherche ma jambe. لا تلاحظوا ما تنعرفش ليكزيرسيس بزاف، انا كنمشي مع لا سيلويت، مع لا فور، مع l'idée, مع la sensation profonde d'y aller. Je cherche la paix, je cherche le salut, je cherche la communion. هنايا الناس اللي عندهم المشكل ديال الكتاف تيتكونتراكتا ودائما عندهم لا تارتيكولي وبيان النيفرالجي. Il suffit de poser à quoi que الكتاف مطلوقين. Ce qui fait الكتاف طايحين على le creux ديال cervical. Si je me permets de dire le creux de cervical, mais c'est comme ça. Alors كتافي باركين على العنق ديالي كتوقع une pression sédative. 5 6 7 8 9 10. كنزيد شويه. Ouverture. Sur la cage thoracique ديالي كي داير ما دايرش اوف. Inspirez, expirez. الوغ هادو دي سيونس هاكا تلعبوا معنا شخصيا ان شاء الله كلشي وصل لهاد لو نيفو هذا. غنعاود ندير دي سيونس فيهم لو ديكوباج نيفو 1 نيفو 2 نيفو 3 اللي بغيتو ليسونسيال توصلوا باذن الله. مي بور موا في كندخل هاد النهار كنوصلوا لواحد لو نيفو واو سي با سي تري تري جولي سا. اي جو في هوب جو مو كونسونطر. دونك كنلعب بلينيرجي ديالي. دابا عندي انرجي انكرويابل في الكور ديالي. 7 8 9 10 اي هوب. Inspirez, expirez. Ventre ما كايناش. Ventre décontracté. 5. Même رجلي ما مزيفين ما دير لها لا نو نو. كلشي غولا لو باساج ديال لو سون لا سيركولاسيون لانفاتيك كلشي خدام. Et en plus de ça, c'est très important شنو هي les reins. تنشارجي les reins. هاد لا بوزيسيون c'est très bénéfique pour même ديفيسيونس غينال. شي واحد مسكين الله يجي عنده الكلاوي يحطوا شي بلاصه عاليه هنايا يحط رجيلاته بحال هكا على الجيمبول ولا على السداري ويجلس واحد دي مينوت. او لي غان كيتستوكاو بلينيرجي. اون فوا كيتستوكاو بلينيرجي لو فوا كيولي بخير. لو بونكريا لي بومون لو كور ce qu'on appelle les 5 logiciels du corps c'est les reins, le foie, le pancréas, les poumons et le cœur. On discute maintenant, c'est ça le vrai sport maintenant, ce qu'on appelle le sport quantique. Il faut fonctionner à des organes quoi. 5, 6, 7, 8, 9, et flexion. 5. 6, 7, 8, 9. Soulevez doucement et le passage. 5, 6, 7. كلشي تتحلف كلشي غولاشي. 9, 10. Le ramener. Et la position. Et position. 5, 6, 7, 8, 9. Et 10. 5, 6, 7, 8, 9. 10 soulever et l'entrée. Sortie, positionner. ماشي بالضرورة نتخيل نفس لو تراجي بزاف. بحال انا باتي من هنايا جو في فاغ كوم سا اي جو في فاغ كوم سا. اي جو في فاغ كوم سا. اي جو بو باسي à l'exercice.
le ramener. Et tiens. Soulever. Et je vais me concentrer. Le thorax. La respiration في اليوغا نورمالمون في la respiration في اليوغا لا ما تكونش هكا فيك شويه باش تطيح لا غورج نيشان. Et je synchronise. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحلقة مقبلة إن شاء الله دائما في إطار جديد. إخواني أخواتي كنوعدكم بإذن الله نواكبوا معكم في هذه الفترة ديال كورونا. المرة الجاية كما شفتوا عندي الجيمبول، عندي لي غولو، هادو أنا كنت صوبتهم. أنا جو كونفيكسيون بريسك تو الماتيريال كنصوبو لراسي. تنوريكم لو تروك ديال هادي نورمالمون كندير بها لوطو ماساج، تنديشارجي لو كور ديالي كامل بها. Le gymball كذلك on peut faire de la gymnastique بها ولا نديرو بها tonification les abdominaux la mobilité حتى هي. ولكن pour un seul principe اللي هو شنو هو نبدا الاساسي وهو ندخلو دي زانفورماسيون معلومات جداد المخ. شوفوا المخ ديالنا تيعيش حنا كنعيشو بلي زانفورماسيون. كتاكل شي حاجه كتقول بالله بنينه، كتشري شي حاجه كتقول الله زوينه. حنا كنعيشو بالكلمات من المعلومات. سوني با لي زيكزارسيس ولا التمارين موين باش نخدموا لي زورمون ديالنا باش يمكن لك ستي لا بغيتي حتى في القضيه ديال السمنه، لا بغيتي تحيد السمنه سي بشي شيكمون الفو اكسبتي لو كور ديالك هكاك. من بعد هو تيديكرادا بوحدو. عندك بروبليم بسيكولوجيك الفو اكسبتي لو كور تيحيد راسو. هذا هو المجال والاتجاه اللي نمشيو. سي تري غران سيونس، سي علوم كبيره، علوم حقا كبيره، ولكن الانسان يحاول يستافد منها. وهذه جات الفتره ديال كورونا سي تري بيان دو لا ميزون افيك لي زامي افيك لي فوازان. مرحبا بالله كاملين، نتبارطاجا. ما تنساوش الله يجزيكم بخير، حاولوا تابونيو باش ان شاء الله تالق هذه الاذاعه اللي ما فيها الخير ليا وللناس والجميع عباد الله اللي كاينين سواء مسلمين سواء كفار كما بغا يكونوا. Pour nous, le plus important c'est le partage, c'est faire passer le message. D'accord. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.